adun tadda men fa l'autre lato atela kharan l'autre lato ataba fa ko la sagima ya xame comme ben bulu ko tola ja ndem sa présenter autrement odo ci diantal wula ko mo ko le ko sara men be ñokol kama ko dem dal le ko sara le sa ko to do ko ci ñaful ni dun manal no ay do ba ba ci dara moy jamano itaka ñaata fe ñame adu ba fe xa ni do na ti akuto inshallah parce que lu lo ko de xame dal wulta lu lo la brigo fo xat ko lo sa brigo ko si ka maçon ni fan ko kili xame donc barakela xasia lu lo to quoi menuisier ni be lot la lu lo to xame donc ate lu lo la menti a ba fe xana wule ñafu ma ñon xame o tuma ben bulu ko to la on te mo ko teti ala kumbe ni se xoti kamaro al se xofo au le mon professeur Clément Dambélé chercheur les dum ñinin la la xaran la c'est-à-dire la xaran dawo ak surtout la fo xadum ñinin noto c'est-à-dire fo xam ñinin no munti ka ku ñañini ay nafa mena si adama dinguluma ram ya tele la barom kuma ben bulu ko la ni nga ko modi yamba aka mello aka menkara aso fonye inshallah utma Dambélé ka xe bismillah ya semboto semboto sa mu badi ngati le mu Mamadou Doumbia yo membre fondateur porte-parole du CPC ram comment ni be mu professeur Dambélé no fe mo ram nous la dernière année ta hala ninga ala bosilo e kamaro nous nous rebulo fa mo mento mo nyala maleti wajibi Dambélé suso no dumbiati parce que suso ni bem fa ko bon so leti yame ta tunu ga bolandi bare ga man fenna bare do be bodi ngola sasa o sembo to nala ngo do be je o mam so leti na ga nyon so to kene chamanka inshallah yame e avec to sitini vie associative là mo men be fanu fe be jamanu fe donc 25 kilin je sigi ni jambi wallahi nous si fanu balu no de imande fuila ma fe ni mo ko fe mais you have afole on tati lo men be la ne ya men be la ni ka fe soto ni badingol ni malion be khaje khatala kafama Amen. Là, vous m'avez dit. Wallahi. Inch'Allah. Ma compte no benye. Nous le mot hawa camarati. Association, à trois partis politiques. Coordinatrice en communication, responsable en communication. Il a bureau même français. Il a comme n'y a pas de femme. A tout si voilà, ça tombe fait. Autrement, tu as là de la jam. Soit be radoke. Ni mba flabe. Nous bakatila nyoronto du lu ramelo mba dingolu mba fe khaite la ntekenu ma fo nin kala ta dam tata o le mo élection ti irame e khé haklo siki e haklo jahabo ndem men feñe ndem men feñe e khama fele e khanam irame alan kila kalon khafunte jang ko am ko jago ta khadima parce que mendul de kenora ngalo bosolo ke tamenti yo tuma ça c'est comment dit professionnellement asi présenté asi hakinatal foñi autrement comment babulla ka Dambélé ka bismillah professeur Clément Dambélé ina su abani su somo ko be ba demba abanti bararo isizu ba jallo awa mente su so ko tanado mo ba su so ay jallo donc mamu so diam ko non ay d'accord ok anga foli bien ya nali diaranye bismillah bori bara ina ni bara radio kaso de a to de bala radio kaso sino diaspora a radio de do ani mo be portugais le mo be foni monte anga nyata no donc dum ba fa nga sey ko da ferme le boyo e climat e joni iborami ibe munna iba fa kamuki ewa janga lushu yani anga anda dokumana ambe aname ba pelajilin fu inshallah ka malian pelajilin fu mimi malikono ani maliko kan ka wele bla be ma ko benishu ko fetuni am klaka do ke mali yana ga kuma dan sabu am le fen fe la wo maliko kuma isa maliko kuma fo bi ni ma do ke mali wallahi malien cena muso wala ka heraji belajilema
ani bɛn ani sabati ala k'o las'an ma ne tɔgɔ Clément Mahamadou Damile Clément ye miyanka tɔgɔ don a kɔrɔ miyanka kan na ko n y'a di ala ma Clé o ye ala ye ma ko n y'a di ma ne tɔgɔ ye miyanka kan ye nka a fɔcogo fɛ mɔgɔ b'a fɔ ko Clément a bɛ fɔ ko Clément Clément kɔrɔ ko ne y'a di ala ma ne ye n badenw na den 8nan ye den 15 fa kelen ba kelen ne ye den 8nan ye ne ye cɛman fɔlɔ ye n ye miyanka ye n bɛ bɔ Kucala ɲinɛ ye san 43 ani kalo 3 an b'o la bi n ye lakɔli karamɔgɔ ye université la n ka spécialité n bɛ kalan min kɛ u b'a fɔ min ma ko science politique n'o ye mara ye o kɔnɔna la ne ka spécialité u b'a fɔ o ma ko stratégie n'o ye fɛɛrɛ ye fɛn minnu kan ka fara fɛn min kan n'a bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ la fɛn minnu fɛn ka fara fɛn wɛrɛ kan n'o fana bɛ taa to i bɛ kisi fɛn min ma ne ka kalan bɛ o de kan faransi yan ani Mali fana na o bɛ kuru minnu di dɔw ye u b'a fɔ dɔw ma ko méthodologie de la recherche o ye ɲinini yɛrɛ ye a bɛ fɛn bɛ ɲini cogo jumɛn a bɛ ɲini fɛɛrɛ jumɛn na o kalan ani marketing n'o ye ka fɛn yɛlɛma ka nafa dɔ la k'a feere ka nafa sɔrɔ a la an b'o o kalanw suguyaw kɛ ani analyse n'o ye ka fɛn fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛɲini ne b'o o kalan de kɛ n sigilen bɛ faransi yan n bɛ sigilen bɛ Mali la fana n bɛ Bangoni Janginɛbugu la n ka sigilen nka ca Mali la kosɛbɛ donc ni kalo kelen kɛ faransi yan n bɛ taa kalo 2 kɛ Mali la Clément e ko k'i b'a fɛ ka kɛ candidat ye mara bolo kan ka fanga ɲini yala hakilinata jumɛn b'e la fanga ɲinini la ne ye fanga sɔrɔ hakilinata jumɛn ni jumɛn b'i la i b'a fɛ ka yɛlɛma jumɛn don an ka ba Maliba ko la ani hakilinata mun b'i i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna Jalo yani an da dɔ la n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ faranfasiya an bɛ tɔnba dɔ la o tɔn o tɔgɔ ko CPC Convergence Patriotique pour le Changement au Mali CPC Maliko o CPC Maliko o ye tɔn caman de farala ɲɔgɔn kan association b'o la parti politique b'o la magasin yɛrɛ b'o la mɔgɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɔ ka tɔn dɔ sigi tɔn min n'o b'a to an bɛ se ka miiri Mali yɛlɛmako la n'o b'a to an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ Mali yɛlɛmako la o kɔnɔna la u ye wele bila ne ma ko n ka na k'an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jamana yɛlɛma cogo min na an bɛ se ka dɔ kɛ Maliko la cogo min na sabu Mali ka juru b'a den bɛɛ la Jalo maliyɛn o maliyɛn i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'e ye maliyɛn de cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan Mali ka juru b'i la hali n'a danna dɔrɔn k'a fɔ ko i ye maliyɛn ye o ye juru dɔ i la yani i ka kɛ cɛ ye yani i ka kɛ muso ye yani i kana diɲɛ kɔnɔ i bɛ kɛ maliyɛn ye fɔlɔ sabu i fa ni ba tun ye maliyɛn ye n'o tɛ i tɛ kɛ maliyɛn ye o juru b'i la hali k'a dan k'a fɔ ko maliyɛn joli b'i la o fana juru b'i la an bɛɛ kan ka dɔ kɛ Maliko la sabu Mali ye dɔ kan bɛ ye bi sera an fana kan ka dɔ kɛ Mali o de la u kɛlen ka wele bila n ma ko n ka na k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔ kɛ jamanako la n nana n ko nka n ko n bɛna ni kan saba de a kan fɔlɔ n'o sɔrɔ politiki ko k'a kun ne ko ka mobili baw san a kun ne ka wari ɲini a kun ne ka taa nkalon tigɛ maaw ye ka layirufu ta maaw ye ka taa politiki kɛ ko danbe t'a la bilen tiɲɛ t'a la bilen ne mɔgɔ foyi tɛ o la ni Clément mɔgɔ foyi t'o la ni wari ko don ne tɛ taa ni tɔgɔ ɲini ko don ne tɛ taa n ka fasoko don n ko kɔfɛ ni n taara Mali tɛ mara kuluba Jalo ni cɛw cɛ yɛrɛ nɛgɛ kulu bɛ Mali mara kuluba Mali tɛ mara kuluba Mali bɛ mara i ni maliyɛnw de fɛ i ni maliyɛnw de bɛ jɛ ka Mali mara nka banabaatɔ ka bana tɛ furakɛ a kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka banabaatɔ ka bana furakɛ f'i ka banabaatɔ y'a ɲɛ na n'i bɛ fɛ ka banabaatɔ ka bana furakɛ f'i ni i k'a dɔn bana yɛrɛ min b'a la mun de b'a to fɛn min b'a la i b'a furakɛ ni fɛn min o de la n ko ni sera yen an ka yala fɔlɔ yanni i ka giri kuluba nɔfɛ i bɛ giri maliyɛnw nɔfɛ fɔlɔ yanni i k'a fɔ k'i ye candidat ye k'i bɛ fɛ ka kɛ président ye i bɛ giri maliyɛnw nɔfɛ minnu b'i kɛ président sabu n'a fɔra ko fanga ɲini n'a kɔrɔ ko fanga de t'i la fɔlɔ i bɛ ka ɲini ɔ fanga bɛ minnu na f'i k'olu de dɔn sabu maa si tɛ kɛ faama ye faama tiɲɛtigi dɛ fo n'o y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'i ka jamana dilan tiɲɛ kan ni dun b'o kɛ tiɲɛ kan fɛnɛ i sogo dilan jamanadenw kɔfɛ an wulila o de la an yalala k'a daminɛ Jalakɔrɔba ka taa bila fo Selenge ka bɔ Selenge fo Buguni ka bɔ Buguni fo Sikaso fo Kucala fo Yoroso Burkina frontière la ka segin an kɔ tuguni ka na don Segu fɛ ka bɔ Segu ka taa tɛmɛ Kati fɛ fo Kita fo Badengo
ka boye kana fu kana bondo nara konna fe ka bo nara kata fu nyoro fu Mauritanie frontière la dugu keme ani dugu bishiri ani dugu sabanyo yala kilométre battant ani fila ani kilométre keme nani ani minburi mawa muga ani shiki ani keme konoton ne yɛrɛ kilimani minnu sigira ka kuma mun ye kuma ka radio la tere ne ɲɛ ni mun ɲɛ ɲɔgɔn walasa ka kuma a kun tɛ ka taa fɔ Mali ko tɛmɛna ka taa sigi ka fɔ ko i b'a fɔ ne bɛ nin kɛ aw ye maliyɛnw Mali ko kun ye min ye bi i bɛ taa se maliyɛnw ma ka fɔ maliyɛnw aw mago bɛ mun de la aw bɛ fɛ an k'a dilan cogo di Mali bɛ bolo min kan bi maliyɛnw tiɲɛni jumɛn de kɛra aw mago bɛ mun na aw bɛ fɛ an k'a kɛ cogo jumɛn n'i ye nin ɲininkali kɛ maliyɛnw na maliyɛnw de b'a dɔn tɔrɔ min b'u la maliyɛnw de b'a dɔn ɲani min b'u la maliyɛnw de b'a dɔn kɔngɔ min b'u la maliyɛnw de b'a dɔn hakɛ min n'o t'u bolo maliyɛnw de b'a f'i ye anw bɛ fɛ k'a kɛ tan i bɛ sɔrɔ ka taa o labɛn ka n'o d'u ma n'i y'o labɛn ka n'o yir'u la n'u sɔnn'o ma an b'o baara kɛ n'u ma sɔn o ma n'u ko ko ayi Kayiko ko ayiwa professeur i n'i ka jama anw ko k'an mago bɛ jiko de la ko sira de tɛ Kayi lakanabaliya de tɛ Kayi o de bɛ Kayi anw bɛ fɛ a k'o baara kɛ i ye fɛɛrɛ min dilan ka na n'a ye i bɛ nin yɔrɔnin bɔ a la i bɛ nin yɔrɔnin fara a kan anw bɛ fɛ ka kɛ tan sabu anw de ye Kayikaw ye anw de sigilen bɛ Kayi anw de bɛ fɛ ka kɛ tan Kayikaw de kan k'a fɔ u bɛ fɛ u ka balo cogo min na Kayikaw de b'a dɔn tɔrɔ min b'u la Kayikaw de b'a dɔn ɲani min b'u la Kayikaw de b'a dɔn k'a fɔ hami min b'u la wa Kayi tɛ se ka jɔ Kayikaw kɔfɛ o tɛ kɛ Bamakɔ o tɛ kɛ mɔgɔ kalannen damadɔni k'u sigi k'a fɔ k'u bɛ décision ta o tɛ kɛ ko commission damadɔni b'u sigi ko expert b'u sigi ko parti politique dɔ b'i sigi Bamakɔ k'i miiri k'a fɔ anw bɛ programme dilan ka taa di aw ma yanni ka programme dilan ka taa di maliyɛnw ma taa maliyɛnw fɛ ko maliyɛnw k'u ka programme d'i ma an b'o baara de la donc an wulila o la ka yala an y'o baara kɛ o de kɔfɛ CPC Mali ko mɔgɔw u bɛ hakilina tigɛ bɔ la sisan sabu n'an tilala nin baara la waati na sɔnni an bɛna bila internet fɛ sabu maliyɛn bɛɛ tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ donc an bɛna bila internet fɛ réseaux sociaux kan maliyɛn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔ kan i mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka daminɛ Australie ka taa bila États-Unis ka daminɛ Arabie Saoudite ka na bila fo Nara maliyɛn mana ye dugukolo yɔrɔ yɔrɔ ni internet bɛ se ka sɔrɔ ni téléphone bɛ sɔrɔ i ka dɔ fɔ Mali ko la i hakilinata ye min ye an b'a ta an bɛ baara kɛ n'o ye Mali bɛ jɔ tan ye donc n'an y'o baara kɛ n'o ye an b'a fɔ o ma ko projet de société n'o projet de société n'o baara kɛra jiko ta sira fɛ dunkafa kɛnɛya sirabɔ ta sira fɛ min ye kalanko ye ani baarako ani min ye kuranko ye n'an y'o nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuma min na ka nin ban an bɛ sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ayiwa anw ye aw de y'a fɔ an ɲɛna k'an k'a kɛ tan k'aw mago bɛ nin na anw ye nin fɛɛrɛ de sɔrɔ a filɛ nin ye an y'a di aw ma an bɛn'o baara n'an tilala o baara la tuma min na an bɛ sɔrɔ ka programme dilan ni CPC mɔgɔw k'o la k'a fɔ ayiwa professeur Clément anw ni e ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ anw de y'i wele i ka na an bɛ fɛ ka danaya da i kan sabu fanga ɲini kuma sera ayiwa o n'o ɲɛfɔ n'u ko ayi professeur anw tɛ o la anw bɛ ko wɛrɛ la u n'o fana ɲɛfɔ nka an kɔni bɛ kuma kelen fɔ bi ka fɛrɛfɛrɛ latigɛ ka fɔ kalafili nata an bɛ bɔ kalafili nata an b'an kan bɔ a mana kɛ min an kɔni bɛ taa sabu an b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw mago bɛ mɔgɔ la bi mɔgɔ min bɛ tiɲɛ f'u ye maliyɛnw mago bɛ mɔgɔ la bi mɔgɔ min bɛ an fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw mago bɛ mɔgɔ la bi mɔgɔ min b'a dɔn Mali bɛ mara cogo min na maliyɛnw mago bɛ mɔgɔ la bi mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko o tɛ politique ko ye Mali ko tɛ parti ko ye Mali ko ye tiɲɛ ye an bɛ nin baara in de la inshallah ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ka ɲiniw la sabati Koto Sow n ka micro di ma i ka ɲininka dɔ tɛ k'a la jan'a ka ala tambi professeur an bɔra k'i ka dantigɛliw mɛn i ye hakilinata minnu fɔ a bɛ boli en tout cas u y'an convaincu parce que a bɛ tɛgɛrɛ fɔ i y'a mɛn a bɛ komi a lamɛnbagaw fana u b'o wale kelen de kan i y'a mɛn mais hali bi i bɛ ka minnu fɔ a bɛ komi o de nɛgɛ bɛ caman na bi o de ye yɛlɛma ye parce que professeur kumadiman caman fɔla tɛmɛna ɲɛkɔrɔ de hali minnu bɛ fanga la u na kan u sigi kan u sigira ni fɛn min ye pourcentage min ye bɛɛ hakili b'a la voilà 77 don a combien don ni maliyɛn bɛɛ tɛna taa bulletin kelen ta k'a bila fɛn kɔnɔ mais bi a bɛ komi maliyɛn bɛɛ décilen don donc anw fana a bɛ komi hakilinata min b'i la i bɛ ka taa sansi min fɛ o de ye nɛgɛbanw la o ye mun ye yɛlɛma en profondeur
On te pansement de gata on a trouvé. Il y a le man en profondeur. On veut kokande. Ou des diaspora. Diaspora, c'est comme la C. Jamanama. Et Fлекani Hakinata Minta. Au Kalana, Chaman de Koka. Yame. Malien Chaman Bekokande. Donia Tiki Chaman Bekokan. Francis do Amérique do Afrique Jamanawara ou Yame. Mais Ghanea. Ka volonté ta. Ka for Donia Mena. M'a fait comme il y a ça l'impôt de Krakausara et l'impôt Beka l'impôt de Krakaukala Yame en bétara bancan mais doye niesoro ni doye mais haklima de ba donc à fond fait que c'est roma jamana minima asira mfrasera rola sans ça ga kosigi sika conflit jamana matuguni avec comme il y a comment me to yoro rek Yame mais même ben ni to bo nyoma e de bi no fa onye sa ya parce que kuma dima professeur anya chama me ko hein Francis do il avait ce qu'il a demandé ngono ya me a chama ne be défiler là outuma mun be ni to bo nyoma si je vous remercie beaucoup afalo me formina comme ala kanda ma politique mali parti politique té même ba ko climat de la radio na parti là il faut aller. Ne t'as-tu politique quoi? Tu as combien de maires? Ne t'as-tu façon quoi? Ça vous ne m'a dit que tu parti politique quoi? Non, sur le coup place ni quoi? Tu as le parti politique de là. Tu veux dire roba sur. Anya amu avec le kori. Ne m'a dit que poste fou et que mal là. Ne recramo ne kabara. Aflana. On y a de faux bi. Do be wala ko afanga duma. Mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ k'a fɔ ko an ka a to halisa ko ka danaya wɛrɛ d'u kan Sissoko san 5 san 10 san 20 i bɛ ka fɛn kelen kɛ a tɛ ka ɲɛ du mara poste bɛɛ la i ye fɛn bɛɛ kɛ o kɛra ministre ye o kɛra député ye o kɛra président ye o kɛra institution ba ɲɛmɔgɔbaw ye ko halisa ko ka jamana di olu ma k'olu bɛ se k'a dilan san 20 cɛ min ma se ka fɛn min dilan san 5 kɔnɔ u y'o dilan cogo di hali ni mɔgɔ ma politique kɛ i kɔni b'a dɔn san 20 mɔgɔ min bɛ ka fɔ k'a bɛ so jɔ ala ma se ka soubassement ɲuman ko la mahali tɛrɛ yɛrɛ san san 20 o k'a fɔ k'i ka san 5 wɛrɛ d'ale ma k'ale bɛ so jɔ k'a ban k'a ɲa ninnu ma kɛ mun ye Mali kɔnɔ Mali ko problème tɛ bi k'a fɔ ko i b'a fɔ dɔw ma k'i b'o ta tɔgɔ ma k'a fɔ ko o man ɲi Mali problème ye système yɛrɛ de man ɲi c'est-à-dire que pour que k'a fɔ bamanankan jamana marabolo jamana bɛ ka mara cogo min na an bɛ tabiya min kɔnɔna la Sissoko o yɛrɛ de man ɲi ni dɔw k'i b'o wuli bi dɔw de sɔmi bɛ o la dɔw de dayirimɛ gulonnen b'o la dɔw de ka hadamadenya bɛɛ gulonnen b'o la n'i ko k'i b'o wuli ka bɔ yen bi a tɛ ɲa f'i k'olu yɛrɛ de bɔ yen o bɔcogo ye mun ye mais ko in tɛ kɛlɛko ye bilen f'a an ka ɲɔgɔn faamuya k'a fɔ kɛlɛko tɛ nin ko tɛ dɔ wɛrɛ tɛ maa da y'i se san 20 u ye dɔ k'a la n bɛ to ka nin kuma in fɔ fo mɔgɔw k'a faamu hakilima kuma don fali tɛ se ka soboli kɛ i mana fali ta ka taa bila soboli kɛnɛ kan k'a ka boli ni so ye a tɛ se ka soboli kɛ i bɛ se ka dimi fali kɔrɔ i b'a bugɔ i b'a nɛni n'a ye diya i bɛ fali faga nka a tɛ se ka soboli kɛ u ser'u dan de la n'u dan bɛ yen san 5 tɛ i bɛ san 20 d'a dɔw ma a tɛ se ka foyi kɛ bilen an ka Kayita dɔn komi an bɛ Kayi bi an ka Kayita Mali bɛɛ région tɛ yen min kan ka hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ Kayita kan ani Sikaso Mali nafolo n'i y'a ta 100 o 100 33 o bɛ bɔ Kayi mara kɔnɔna la 2016 sɔn ma sini komi salon ta chiffre ma bɔ fɔlɔ sanu min bɔra Mali kɔnɔ 100 sara la 47 o bɛ bɔ Kayi région kɔnɔ o sanu bɛ bɛn miliyari 100 ani miliyari 200 ani miliyari 80 ani miliyari 3 hakilina jiginna dɔrɔn miliyari 1 miliyɔn 1000 o 1000 ani 200 ani 83 o de bɔra Mali kɔnɔ o kɔfɛ n'i ye dɔɔni ta dɔɔni bɛ miliyari hakɛ min na don Mali kɔnɔ u bɛ min fɔ an ye
Ango chiffre 483 milliards. Niyo au chiffre il va sur kay frontière mumbe kay Sénégal, Mauritanie, ani la Guinée. Niyo frontière ta ko franonga avec 48% ni. Pratiquement la moitié quoi. La moitié. Plus de 200 à peu près 240 milliards. Mali Tougoute, n'a pas Kidala, qui était juste sur le Rome Nakatina. Mieux au Warita, Kabé Franon, Kaita Hakedron, sans Kilimpe, Kafo Aïka Wardi Kaikoma, sans Kilim. Kay Tougoute n'est la fille. Kay Tougoute était fourragé sur Romina. Kay Tougoute, qui veut kilomètre Tanga, qui était d'autres choses sur Romina. Kay Tougoute qui était autre chose sur Romina. Kay Tougoute qui était sera boromna ma fo gidrona ikon be sera bo sera nyuma ka anakra ka chien ka glan ka nya Kay Tougoute sera boromna na kera dro ko ntai nyere tai ma mi ma du ntumiri jamana duna ka politique ke makala ngoi ka fanga ke ka atra franci doctora babulu inde fo sisugo ya negen sambinani ko politique ko o yemo kala ngui président diplôme ni climat d'afi ibe yala jebe président diplôme ministre diplôme député diplôme maire diplôme dana directeur ka ko parce que ko diplôme bubulu donc au diplôme ko d'état ko yelema ko ke nafulu dure ko yelema ko ke fasu ciore ka ke nafulu mi mana soro fausse facturation surfacturation donc be plakata France ni Canada ni États-Unis on va faire ça ko alternative 2018 quand on fait manquer en coup manquer c'est bien anga yelema ke jamana kono mais yelema be ke basi tumeka yelema be ke ni joni yelema be ke kuntumena est-ce que mo ko loi ka karsa de wuli ka boy ka mo gore siwa yalima ambe tableau mi ka o tableau de ka boywa tali munu ye ko do ke jamana kono adna fura ko do daga jamana mali drome kire ke dela ka dun ka kuma bora ka ira ko efle ne ke mali drome dun ko mali fuma kana dino tara ma kitini na kana ke tebe chama bo ala sisa c'est-à-dire que fanga ko do fam sisu et mali sera romina am ko me ambe am bari ni musoroba mangene dukono abe ben dimso ka o ka kelemseni abu ka fonyo ko dabla ambe franyo ama nyi shamba amba frati ni parti politique ko kumesa mali la ende ko desigia ni politique ko kumesa mali jo ende ko desigia politique côté mali jo parti côté mali jo mo shikelente mimsa mali jo mali be joni maloni mali ko lebsika mali jo donc na fra ko ango kedro ami tiene fo nyoya no jedu fo kuma sera dum angana gashido kuma na no tie fo kuma sera angana musala dola no tie fo kuma sera fanga donc afo jamana be gani fra dori ante abana dongo mba kuma na o dogo kante abana ka kera ka nyara no nga nyara o mais sauf que ne ma nga pharmacie bi bon kado ko de la boula moi je peux pas comprendre que aka foko ni mouvement bon mega malikono ni kelen mu mega malikono mais en tant que pharmacie ka bo dendoye ko de bo en tant que pharmacie ka bo o torondoye ko be bo adume foko demisunu ka bo ko ka marché ka grève ke c'est dire que mali politique ni a fam quoi il va donc avoir ayele mana ka ke sugu fie ko di akanga bo ola akanga bo la bi donc anga para yo bi ka ila malo na ka fo anti dore no fe ami malo no fe anti dore no fe ami fasu joko no fe anti dore no fe ami tiere no fe so malo mo bo o tiere bi malo mo be o place la bi ga angana ke ka fo kam dan do mo ma aywa amaga ko sojo na votranye ame jidi oma na votranye amaga srogla no clément de fo ni min ko kibe min ke na fese o journaliste ayani ninga ayam bewole nya fore le singa fotuguni mo kibe président fa bewole 26 mars la
ni min girimbato sira ma français a wele kana radio kaso la akara tigi nga nako ka be fe ka mali bara ko nyina ba demsu nga bara ko nyina ba yi ka ba ke tukudi ani jon be tirake bara hake jola biso ko kire kuma juma ba ke an ne reclama se mala de ay bere yiniga min ko ka be min ke ati ka fa parce que campagne to ko saba dron 21 jours do ko saba ko na la mala wala te ta soro ka mo ka programme nye donc ka fese ka tien galon do ka ba non adu sera rom nabi ka bara ma fa zamela ka sukuba kala ko tudi mo ma antemeloka tisi soro ka wa fla fla di mo ma antemeloka al ma sura nyebe do la paria parti politique do be kana sisa o be ka enveloppe di mo ma mala nga do nga fo ku ka wardi do ka war mu shena o be ka o ta ku duma nte parti politique shite mala ku mi wardi la homme politique fouette politique mo shite mala comme sera war be million fla bo calculer mo ati mali be la déclaration de biens, il m'a fallu. Ou bien les milliards in boro mais campagne pour moi c'est pas faut qu'on voit sanjila mabiti. O kuma na o faso no ko bu faso fa o. Lu me ro mais doufla ko dou kelembe non ko cléa fra ni traka ni so afna tudu. C'est le chiffre du PAM, hein, programme alimentaire mondial. Ne ma forêt. Programme alimentaire mondial ko 12 kelembe ko dunga fat sabatilenti. Ko anga nyina sang nyina sang ko ni jeun sera ko douf saba ko douf labe la fran draga no safna te bi warte mali gon ko mo mi be Sénégal la bi jurum be Sénégal la bi ate baraka balla mali université be chômeur de produits be pas toni den do mali olla kamini ba do